Jambo ndugu mtazamaji na mpendelevu wa channel yetu, uniite Bahati Justin. Acha nikukumbushe kwamba katika video iliyotangulia nilikueleza kwamba channel hii unapoendelea kuifuatilia, unapoendelea kufuata video zetu ambazo tutaweka kwenye channel yetu, utajifunza kupitia video zetu mambo mengi sana na ya muhimu zaidi, ambayo itakuwa msaada kwako katika kurse za kujifunza ama za kutaka kufanya biashara kwenye mtandao. Sababu nilisema tena kwamba channel hii ni channel ya mafunzo. Hasa nataka nikutajie mojawapo ya yale mambo ambayo utakayojifunza kwenye channel yetu unapoendelea kufuata video zetu. Kwenye channel yetu tutafundisha kila mtu namna ya kuunda anwani ya barua pepe ambayo tunaita kwa Kifaransa l'adresse mail. Tutafundisha pia jinsi ya kuunda chaîne YouTube ambayo inayoweza kulipiwa, yani chaîne YouTube monétisable. Ni kwa sababu kuna chaîne YouTube ambazo haziko za kulipiwa, lakini kwenye chaîne yetu hapo kwenye video zetu unapoendelea kuzifuata utajua namna ya kucreate ama ya kuunda chaîne YouTube ambayo inayoweza kuwa monetize. Tutafundisha pia namna ya kutengeneza video, yani montage video, kuzitengeneza kuzitengeneza kiprofessionnel. Unatengeneza video, unaifanya montage, tournage, vyote donc en general, montage en general, hata ukitumia telefone yako tu, lakini mwenye ataangalia ile video hata amini kwamba haukwenda mu studio. Ile yote tutakufunza nayo kupitia video zetu kwenye channel hii. Tutafundisha pia namna jinsi ya kuunda create compte Google AdSense. Unajua kupitia Google AdSense ndio mtu analipiwaka mwenye anafanya kazi kwenye mtandao, zaidi sana kwenye YouTube. Alors kuicreate haikuwa kifasile, lakini kupitia ishene utajua bila problem. Tutafundisha pia kucreate, utajua kuunda compte TikTok ambayo inayoweza kulipiwa, donc compte TikTok monétisable. Unajua ku Afrika kwetu, kwa Afrika hapa kwa Afrika, inchi za mingi sana haziko eligible kukuwa monetize na wakati uko na compte TikTok. Compte za mingi mu mainchi mbalimbali hapa kwa Afrika, compte haziwezi kuwa monetize, lakini kupitia ishene utagundua ama utajifunza namna jinsi ya kucreate chaîne ama compte TikTok ambayo inayoweza kulipiwa. Kupitia chaîne utagundua, utajua yule yote. Ndakufundisha pia kucreate konti yako PayPal. Na konti PayPal vile vile haturuhusiwa kwa Afrika kuicreate, hauwezi weza kuicreate. Mainchi zetu zote kwa Afrika haziko eligible kucreate konti PayPal, lakini kwa utafiti ambao tumefanya kupitia ishene utagundua, utajua kucreate konti yako PayPal bila problem, na uko hapa kwa Afrika, pe importe inchi utakuwa ndani, utacreate konti yako ya PayPal kupitia video zetu, utajua kila kitu. Ndakufundisha pia sarafu za kidijitali, ile wanaita kwa Kifaransa crypto money. Ndakufunza kuinunua na kuiuza, yani kuiuzisha. Kwa Swahili yetu tunasema kuuzisha, lakini kwa Swahili safi inasema kuuza. Yani utajua kuuza na kununua sarafu za kidijitali, na zaidi sana utajua namna gisi zinatumikaka kupitia channel hii. Ni kwamba hii channel utajifunza mambo mengi nimekwisha kusema, lakini kinachohitajika ni kuweza kujiabone na kupartager na kulike, uactive cloche de notification kusudi usikose video hata moja wakati tunaitia kwenye channel yetu. Ni kwamba mafunzo mazuri itakuwa hapa nimekwisha kuvisema. Basi uendelee kutufuata. Hii ndio nilitaka nikwambie ndani ya hii video kidogo tu. Hii ni machache, lakini tutajifunza mambo mengi. Ni kwamba utaelewa mambo mengi, utajifunza mambo mengi. Kila swali utakuwa nayo utapata jibu bila shida. Nakutakia tu kila laheri, lakini nakukumbusha tu kwamba vision yetu ni kwamba kila mtu au na uwezo ya kufanya biashara kwenye mtandao, na niko nakwambia kila siku kama inawezekana, c'est possible. Basi nasema asante sana, ninakuchunga mu video itakayofuata. Merci beaucoup.